tindog. Tindog taga Rosario. Si mama lang nilang gamay mo. Oh, next. Okay. Talaptap. May tindog taga Talaptap. Nara taga Talaptap. Kung ara kita sa Ginoo, kag desire sang Dios sa aton, mangin fruitful ang kabuhi ta. Mangin mabungahon, kay may insekto man ang kabuhi ta. Pero ang branch nga healthy, damo bunga. No? Ang Christian life nga healthy, fruitful. Fruitful. Ang branch nga Kristohanon nga hindi siya natagaan sang pagtalupangod or may ara nga mga hindrances sa kabuhi, mabunga man siya produtay. Naminikon itong na gatuling na kay tamis na. Okay. 1, 2, 3. Sige. Go. Sige na, rekta na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So mga biyan mo to rana ako sa Mexico pero ko gasto. Pero that's mine, guys. That's mine. Pila na sa gana 15,000. Pangutang na data na mga properties mo. Easy win. Dasan na dan. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, what? Pugi na. What are you doing there? Huh? What are you doing there? Nothing, cow? Say hi. Lagi kami guys, motor lang para tasik. Tasik magigiyari na kami sa subong sa buwan. Masaka na kami panguna, kami mag-record na. Lagi na lang ako niya. Angat tayo. Pero motor. Hello! Hello guys. Good morning everyone. So today, start our day with Pakapikapoy. Wala kang laon sa bomba. Ara na sa babe, sorry. Kami friends. Ara na sa. Sige be. Sige be. Wala yun, nahan ka na tani karon.
like it, ano, nakakalaon. Ay, hindi siya po. I love my life. I love you. Mabay, bakla. How about me? Nakakuha na sa akin. Hello guys. We're doing a jogging. No, running. Walking. Walking. Where are you? Look at the Canlaon. May kapakal sila. Yay! We're done. I'm so done. We're done. Pero ang we're blay nga diin. Where? Where? done? We're. Hindi gani, we're. Where? We're. Ang where nga W-E-A-R. Where? What's Wear that? and tear. We're. Wire gun. We're tired. No, I'm not. Tired. Natabala ko noon. Nakanaon is padaba. No? Ano ganyan namin ng isang padaba? I love you. Ano ah? Search ko. Oh, dumayon ay. Mayon with my love. Uy, how dare you mo lupok ba na? Padaba ka ka. Meaning wrist. Ha? Ano meaning? Padaba in Bicol means there's love. Ha? Love. I love you. Padaba ta ka. Basta may maluyag na sa ako mag-fit check ako karon. Uy, Diyos ko, babe, pa-fit check ka. Ano kumamo mo ko na? Oo eh. Ako na tumbler, babe. Muna tungtungan. What's up guys? We're doing a jogging. Wala na, tapos na anong doing. Ang jogging. Wala ka na. Pada. Hello. Amo na mag-transform ang kwan. Ang tito sa bibi. Hello. Ka ba lagi? Uyaya, uyaya. Pa-photocopy ka mo danay. Bye-bye. Nakatulad ko mga. Lakat ka lang dahil masakay lang kuya. Tiga. Classmate na sila ko ni Angelica. So, hi. KMA na si Angelica. Taktak sa. Liwat ba? Hello. Doon na kami sa aming klase sa IRS. Bale, nag-reporting lang kami. And then, I'm on my way sa Agora. Nabay pang food. Kaya wala pa breakfast kanina. I need food. Hi! Arin ako, agina pa sa dorm. Bale, nag-fast lang kung magpulik. Kaya ako nga cellphone napatay. Hindi siya mag-on if hindi siya masaksak sa charger. And then, gaulan. So, dapat ma-jog ko nga hapon after sang art up naman yung klase. Which, first art up naman kasi nag-movie marathon na kami. Naglanta kami the longest ride. Tapos, sadya actually. Tapos, puli ko, ma-wait ko para magkulaw ang ulan.
Pero 7, nasubong, wala pa siya pagkahulaw. Tapos, bigla, nagsakit ako ng ulo. As in, girl, I feel so hot right now, okay? Like, what the heck? I can't have a fever, okay? And then, I planned na lang, mag-grocery na lang. Tapos, mabakal na lang panyapon. Yeah, init-init. I-just ako niya, like, hindi ko mahilanat ko. Pero matulog na lang ko early. Para masyagin na lang ko bukas aga. Okay. Bye! And it's been raining in Bacolod. Di kita naririnig. Guys, malakat lang ito. Okay. Wow! Plate number niya is Cow. Basta si Doc Cow po. It's raining in Bacolod. First time ko magpayong, guys. Ikamahal sang plate. Tag 15 git. Malakat na lang ka. Para car na lang tama sa kay tricycle if pa-pulling. Yeah! It's so cold! Rise and shine. It's almost 6:30 bago lang kabot lasal. Wala ko ka-jog kagapon. So, ang bago ko ma-jog ko now early in the morning. And actually, it's so peaceful. Paniligad pa namon na paminsaran. Let's go! Third kilometer and my lower extremities are aching. I don't really know, maybe build up ang muscles sa lower extremities ko kaya ligan hindi man naman. Yeah. I don't know if I can make it through 5 kilometers pero we'll see. Lo and behold, we've made a 5-kilometer run today. Maski daw ma-poops na ko. Charis. Maski kapoy. Let's go. God, what's that? Uwi ka na or patay? Hello. For the first time, I'm kissing here. Yeah. Kami siya guys. Okay lang siya guys. 8/10. Hi guys, finally, we're complete. Drop off Angel. Yeah. We don't have class. We don't have class, of course. Alam, isang lighting din, no?
Ang ginawa sa Guys, namin may yung chika si Angelica, pero later lang if ma-resolve na ang iya nga. Let's see what's the result of this problem. Kung ma-resolve na ang ano, It's gonna be so embarrassing. ang conflict Fucking mess up. sang plot twist. Bye-bye, hello. Ano, update ka na. That you're exposed to fascism starting in France. Sempre sila dali na start ang artworks ni Van Gogh. Aspects focus on other aspects of maturity rather than your sexual aspect. Okay? Okay, ang naton, ito aspects ang naton na pag-sabi sa naton, we have 8 dimensions of these aspects of ourselves. Okay? Because it's been raining in Manila. Thank you, guys. Awan ni kami, guys. Ang amon na bonding is hindi magdala payo. May pa-valet parking si Angelica. Apps of service, guys. Love language. Wow! Thank you, guard. Thank Sponsored you, guard. by BDO. Kung wala guidance ng Diyos, diskartidor ka man, may diploma ka man, wala na pulos. Kung wala sang natawa, guidance ng Diyos. Pila ka mga young people subong, nag-graduate college, may aras ang 4-year course, pero wala work. Yawan pangita obra. Why? Because wala guidance ng Diyos. I'm so glad He changed me. See, Ang tanan mag-enjoy sa aton one day Congress. To God be the glory. Repentance to our God in faith to our Lord Jesus Christ. by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I met the author of my story, and He's mine. Yes, He's mine. Sin had left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. I'm so glad He changed me. Now I'm walking free. I've got the victory. See, it's all over me. I'm so glad He changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old is gone. The old is gone. There's new life. I live by faith. I live by faith.
are not pleasing before Him. Ay kung ara ka sa Diyos, sigurado maging insakto gini mo pagkabuhi because kung may ara ka insakto nga pagkilala sa Diyos, magabungay na sa insakto nga pagtuo sa Diyos, kag magabungay na sa insakto nga pagkabuhi sa Diyos, hindi ka maging morally corrupt kung may ara ka insakto nga pagtuo, kag pagkilala sa Diyos. Oo, kita ng ano ni ba? Ay, wala na play buwan. Yes, magiging basta Vicente. Yeah. Hindi kay tabi ko ikaw kasunod sa kanina naman lang sabi ba na yung mukha nun. Yung mga nilatas. Hello guys. We're going to Mount Pulag. Pulag? Kami molds. Ay. Muslim din. Siyempre yan na, ikaw ba lo? We're going to Mount Pulag. Yes. Hoy, pagtulupan ka mo sa kamera, daw mga ano ka mo man? Mga shooting, tabatang. Kumikita kamera daw mabay. Ikaw gano'n, umaya ko, bye-bye ko yan. Di usa, agita ka rin, di siya makita ng tao sa Milda sa ato. Ari nang ma-medical mission, no? Lin, hindi nga trad-blind. Ari nang ma-medical mission, no? Ari na. Ma-bloodletting kami, day. Ma-bloodletting ka mo. Kaya sa... Dayo, kung ba lang ano? Sa medical. Kabalan ka sa mga mangyari. Mayo pang cellphone. Ay, yeah, baka mo sabay. Eho! Ay, ka-uter na una, pwede ka... Ay, wala pa niyan, ano? Kami na nila mo tapos na ang rasid. Ano to ba? Tapos, sila matulak ang programa. Mag-aaga mo. Sakit sa akin. Hindi lang. Tamak-tamak ko. Wala mo tapos dahil wala. Ay, tukod ni. Ano na isa pala ni Kapungyan sa kaon. Wala magalan. Dumayan TA, tadi. Baby. Yung warrior ni Galinga? Tapos may bed na, rekta ka na din. Sige, paano na? Oo.
Wala ka training eh. Wala na ka, madala ka. Me encontraste cuando más estaba perdido. Tengo motivos para quedarme, nunca soltarte. Lindingin, kamu kami tanan. Dahil naman ba? Voy a besarte en medio. I know. Si yo lo quise, puso en tu sitio por ti, parte de mí. Sentí que me volví. Eres mi frenesí. Guwapo, ya ba? Hindi ka mami mo. Ay, nako. Padiw. Madagdag ni si Lisa ako. Oh shit. Go run. Hey guys, so we are here at Mount Pulag. Hello. Hello. Mula ka ron madandog ka. Hello. Are you scared? May papuli pa ta? It's about the mindset. It's about the Strava. Nawala ta na on. Ay, hala! Check the data. Wait. A video.